Të dielën e 22 prill është inauguruar presbiteri i ri në katedralen e Arezzos. Besimtarët kanë mundur të admirojnë për herë të parë veprën e realizuar nga artisti Giuliano Vanni, autori i predikatorit, i altarit dhe fronit. Ka ngjallur një admirim të madh edhe restaurimi i arkat të San Donatos pas altarit. Në të njëjtën kohë me këtë ceremoni është inauguruar dhe ekspozita kushtuar veprave të Vanjit, organizuar në katin e parë të pallatit i Peshkopal të Arezzos. Ekspozita do të shndrojë hapur çdo ditë deri në më 3 qershor, nga ora 10 deri në 18. Me hapjen e shtëpisë së kulturës, planifikuar në shtatorin të 2012-s, qyteti i Arezzos do të ketë një laborator të ri të krijimtarisë, që do të mirëpresë dhe zyrat e shërbimit të integrimit të komunës së Arezzos dhe sportelin e informacionit. Të gjithë qytetarët mund të marrin pjesë në projektin e shtëpisë së kulturës, që do të shtrihet në hapësirën e ish kazermës Kadorna. Do të jetë një kuzhinë, një teatër, një laborator informatik dhe hapësira mësimore në dispozicion të shoqatave. Garanti rajonal për fëmijërinë dhe adoleshencën Grazia Sestini gjatë viteve të fundit ka bërë një vizitë në shoqatën Thevenini, strukturë historike aretine e mirëpritjes. Qëllimi i vizitës ishte ai i verifikimit të shërbimeve arsimore dhe sociale të ofruar nga instituti, lindur në shekullin e 19 si një jetimore që sot u ofron mbështetje dhe strehim nënave me fëmijë të ardhur nga situata mjaft të vështira. Nuk janë të rralla rastet kur në këtë shtëpi mirëpriten dhe fëmijë pa prindër. Ecuria shtëpisë Thevenini synon të japë përsëri mysafirëve autonomi të plotë. Sukses i madh edhe këtë vit për festën dioqezane të të rinjve, që sipas traditës është mbajtur pranë kapelës së San Leo, në periferi të Arezzos dhe u ndoq nga qindra të rinj nga gjithë dioqeza. Aktivitetet dhe lojrat në grupe janë frymëzuar këtë vit nga tema e superheroit. Fëmijët dhe të rinjt janë përpjekur për të identifikuar karakteristikat thelbësore. Gjatë pasdites, pas lojës në grup, është kremtuar mesha, mbajtur nga arqipeshkopi Fontana. Të mërkurën me 25 prill është zhvilluar në Arezzo edicioni 10 i torneut multietnik të futbollit, një top për paqen, i cili përdor sportin si mjet për integrimin dhe kohëzimin social. Kanë marrë pjesë 12 skuadra që përfaqësojnë komunitetet dhe shoqatat prezente në territorin aretin: Bangladeshi, Tunizia, Senegali, Nigeria, Somalia dhe shumë të tjera. Kupa është fituar nga skuadra e Marokut. Edhe ti e se di që prej kohësh merr pjesë në integrimin dhe multikulturalizmin, ka marrë pjesë për të dytin vit në turne. 18.000 metra katror të kryeveprave të artit moderne e kontemporan propozuar nga rreth 100 prej galerive më të rëndësishme dhe një kalendar të ngjarjeve prestigjioze, duke përfshirë ekspozita, konferenca dhe takime të artit. Edicioni i dytë i Arte Expo Arezzo, ekspozita prestigjioze e artit kontemporan, është organizuar nga Qendra e Promovimit Artistik të Piombos, nga Komuna e Arezzos dhe nga Arezzo Fiere e Kongresi, në drejtimin artistik të Renzo Mezzacapo. Ajo zhvillohet nga data 27 e premte deri të hënën 30 prill në hapësirën e ekspozitës së Arezzos Fiere e Kongresi. W niedzielę 22 kwietnia zostało poświęcone nowe prezbiterium katedry w Arezzo. Wierni po raz pierwszy mogli podziwiać dzieło rzeźbiarza Giuliano Vangi, autora ambony, ołtarza i tronu biskupiego. Podziwiano także odnowiony ołtarz główny, zwany Arką Świętego Donata. Przy tej okazji otwarto także wystawę poświęconą twórczości Vangi, przygotowaną na parterze Pałacu Biskupiego, która pozostanie otwarta aż do 3 czerwca w godzinach od 10 do 18. Wraz z otwarciem Domu Kultur, przewidzianym na wrzesień 2012, miasto Arezzo wzbogaci się o nowe laboratorium kreatywności, w którym będą się mieścić także biura komunalnej integracji i informacji dla obcokrajowców. W projektowaniu Domu Kultur, który powstanie w przestrzeni ex-koszar Cadorna, mogą uczestniczyć wszyscy obywatele. Wewnątrz budynku znajdą się kuchnia, teatr, laboratorium informatyczne i sale dydaktyczne do dyspozycji różnych stowarzyszeń. Grazia Sestini, która jest regionalnym gwarantem do spraw praw dzieci i nastolatków, odwiedziła w ostatnich dniach Instytut Thevenin, zajmujący się od lat pomocą samotnym matkom i dzieciom.
Celem wizyty była kontrola usług edukacyjno-asystencjalnych proponowanych przez Instytut założony w XIX wieku jako sierociniec, a dziś ofiarujący pomoc i azyl dla matek z dziećmi w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Nierzadko przyjmuje się także nieletnich bez rodziców. Celem Instytutu jest przywrócenie podopiecznym pełnej autonomii. Diecezjalne Święto Dzieci i Młodzieży, które jak co roku odbyło się w oratorium w San Leo, odniosło sukces przez uczestnictwo setek dzieci i młodzieży z całej diecezji. Gry i zabawy w tym roku miały jako temat superbohatera. Dzieci i młodzież starali się określić jego podstawowe cechy. Po południu, po wspólnych grach, wszyscy uczestniczyli we mszy świętej, której przewodniczył arcybiskup Fontana. W środę 25 kwietnia odbyła się w Arezzo 10. edycja multietnicznego turnieju piłkarskiego Piłka nożna dla pokoju, który poprzez sport chce przyczyniać się do większej integracji i współpracy społecznej. Udział wzięło 12 drużyn reprezentacji różnych wspólnot narodowych i stowarzyszeń obecnych na terenie Arezzo: Bangladesz, Tunezja, Senegal, Nigeria, Somalia i inne. Puchar wygrała drużyna Maroka. Także Tele San Domenico, która zajmuje się od dawna tematami wielokulturowości i integracji, po raz drugi uczestniczyło w rozgrywkach. 100 galerii na przestrzeni 18 000 m2 będzie wystawiało arcydzieła sztuki współczesnej wraz z obfitym kalendarium wystaw i konferencji na temat sztuki. To już druga edycja Art Expo Arezzo, ważnych targów sztuki współczesnej zorganizowanych przez Centrum Promocji Artystycznej z Piombino, gminę Arezzo i Centrum Targów i Kongresów Arezzo pod kierownictwem artystycznym Renzo Mezzacapo. Odbędzie się od 27 do 30 kwietnia w hali targowo-kongresowej w Arezzo. Duminică 22 aprilie a fost consacrat noul altar în catedrala din Arezzo. Credincioșii au avut posibilitatea de a vedea pentru prima dată lucrările artistului Giuliano Vangi, autorul amvonului, altarului și a scaunului din marmură. A fost admirată foarte mult arca lui San Donato, în spatele altarului, încă în restaurare. Cu această ocazie a fost deschisă și o expoziție dedicată lucrărilor artistului Vangi la parterul Palatului Episcopal din Arezzo. Expoziția va fi deschisă în fiecare zi până la 3 iunie, de la orele 10 la orele 18. Odată cu deschiderea Casei de Cultură, programată pentru luna septembrie 2012, orașul Arezzo va avea un nou laborator de creativitate care va găzdui de asemenea birourile Serviciului de Integrare a municipiului Arezzo și biroul de informații. Toți cetățenii vor participa la proiectarea Casei de Culturi, care va fi amplasată în fosta cazarmă Cadorna. Vor fi realizate o bucătărie, un teatru, un laborator de informatică și spații la dispoziția asociațiilor. Garantul regional pentru copilărie și adolescență, Grazia Sestini, în ultimele zile a vizitat Casa Tevenin, o structură istorică de găzduire din Arezzo. Scopul vizitei a fost de a examina serviciile educative sociale oferite de acest institut, născut în secolul al XIX-lea ca un orfelinat, iar astăzi oferă suport și azil pentru mamele cu copii în situații grele. Există cazuri rare în care sunt găzduiți copiii fără părinți. Institutul își propune să dea oaspeților casei de plină autonomie. Un mare succes a avut în acest an sărbătoarea copiilor din această dieceză, care, ca de obicei, a avut loc la oratorul din San Leo de la Arezzo, unde au participat sute de tineri din întreaga dieceză. Activitățile și jocurile de grup au fost inspirate în acest an din temei de supererou. Copiii și tinerii au încercat să identifice caracteristicile esențiale. În după-amiază, după jocul de grup, a fost celebrarea Sfintei Liturghii de Arhiepiscopul Fontana. Miercuri, 25 aprilie, a avut loc în Arezzo a 10-a ediție a turneului de fotbal multietnic Un Pallone per la Pace, care folosește sportul ca un instrument de integrare și coeziune socială. 12 echipe au participat, reprezentând comunitățile și asociațiile de pe teritoriul aretin: Bangladesh, Tunisia, Senegal, Nigeria, Somalia și multe altele. Câștigătoarea concursului a fost echipa de fotbal din Maroc. Chiar și Tele San Domenico, care de timp colaborează la integrare și multiculturalism, a participat pentru al doilea an la acest turneu. 18.000 de metri pătrați de capodopere moderne și contemporane, propuse de aproximativ 100 dintre cele mai importante galerii și un calendar de evenimente de prestigiu, inclusiv expoziții, conferințe și reuniuni de artă.
A doua ediție a Art Expo Arezzo, prestigiosul târg de artă contemporană, este organizat de Centrul de Promovare Artistică din Piombino, de Primăria Arezzo și de Arezzo Expoziții și Congrese, sub direcție artistică a lui Renzo Mezzacapo. Va avea loc de vineri 27 până luni 30 aprilie, în spațiile de expoziție de Arezzo, târguri și congrese. Le nouveau presbytère de la cathédrale d'Arezzo a été inauguré dimanche 22 avril. Pour la première fois, les fidèles ont pu avoir l'occasion d'admirer les œuvres réalisées par Giuliano Vanci, l'auteur de l'ambon, du nouvel autel et de la tribune. Une grande admiration des visiteurs a été accordée à l'arc de San Donato, positionné à l'arrière de l'autel. L'exposition des œuvres de Vanci a été inaugurée en concomitance avec la cérémonie qui s'est déroulée au rez-de-chaussée du Palais des Évêques à Arezzo. L'exposition sera ouverte tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 juin de 10h à 18h. La Maison des Cultures ouvrira ses portes en septembre 2012. La ville d'Arezzo aura donc un nouveau laboratoire de créativité qui accueillera aussi un guichet d'information et le bureau de l'intégration de la mairie aretine. Tous les citoyens sont invités à participer à la modalité de réalisation de la Maison des Cultures qui sera construite dans la surface de l'ancienne caserne de la Cadorna. Il y aura une cuisine, un petit théâtre, un laboratoire d'informatique et des espaces didactiques à disposition des associations. La responsable régionale de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, Grazia Sestini, s'est rendue en visite à Casa Tevnin dans l'ancienne maison d'accueil de la ville. Une institution née comme orphelinat au cours du 19e siècle et qui, aujourd'hui, représente un véritable soutien à l'égard des mères à la charge d'enfants qui ont rencontré des difficultés. Parfois, même des enfants sans leurs parents sont accueillis. Les mères retrouvent leur pleine autonomie avec le parcours entrepris dans Casa Tevnin. Cette année aussi, la fête diocésaine des jeunes a connu un véritable succès. Cet événement s'est déroulé comme d'habitude dans l'oratoire de Salleo, au cœur de la province d'Arezzo. Les gens qui ont participé étaient des centaines, tous provenant des différents ballets de la diocèse. Le thème de cette édition était les super-héros. Les enfants et les jeunes se sont amusés au moyen des jeux de groupe, réalisant des activités ludiques durant lesquelles les adolescents désignaient leur archétype d'un modèle idéal de super-héros. Dans l'après-midi, l'archevêque Riccardo Fontana a célébré ensuite une cérémonie en compagnie de tous les jeunes. La 10e édition du tournoi de football multiculturel s'est tenue mercredi 25 avril à Arezzo. Un concours qui a été intitulé Un ballon pour la paix est voué à favoriser la cohésion sociale afin que les sports soient considérés comme une voie d'intégration. 2 équipes ont participé, parmi lesquelles des représentants des différentes communautés et associations du territoire arétin. Il y avait des jeunes originaires de Tunisie, du Bangladesh, du Sénégal, du Nigeria et de la Somalie. L'équipe du Maroc a remporté la coupe, gagnant le tournoi. Pour la 2e année consécutive, l'équipe de notre télé diocésaine TST a également participé au tournoi pour partager le processus d'intégration et de multiculturalisme. La 2e édition d'Art Expo a débuté. Des expositions d'œuvres d'art moderne et contemporain sur une surface de 18 mètres carrés. Cette exposition prévoit un prestigieux calendrier avec au programme des congrès, des rendez-vous artistiques ainsi que d'autres expositions avec près de 100 galeries, les plus célèbres du pays, à visiter. Le fameux rendez-vous avec Art Expo aura lieu en qualité de vitrine d'art contemporain. L'exposition a été organisée par le Centre artistique de promotion de la ville de Piombino avec la collaboration de la mairie aretine et d'Arezzo Fiere e Congressi. Le rôle du directeur artistique a été confié à Renzo Mezzacapo. Découvrez Art Expo à l'intérieur du parc des expositions Arezzo Fiere e Congressi à partir de vendredi 27 au lundi 30 avril. On Sunday, the 22nd, was inaugurated the Arezzo Cathedral new presbytery. The believers could admire for the first time the sculptures realized by the artist Giuliano Vanci, such as the ambone, the altar and the throne. Great admiration generated also the restoration of San Donato's ark behind the altar. In conjunction with the ceremony was inaugurated also the exhibition of Vanci's works mounted on the ground floor of the Episcopal Palace. The exhibition will be opened every day till June the 3rd from 10 to 18 o'clock.
With the opening of Culture's House, foreseen for September 2012, Arezzo City will have a new laboratory of creativity which will host the offices of Integration Service of the City of Arezzo and Information Office. All the citizens can participate to the Culture House planning, which will rise in the ex-Cadorna area. There will be a kitchen, a theatre, an information lab and didactic spaces at associations' disposal. Regional Guarantor for Childhood and Adolescence, Grazia Sestini, last days visited Tevenin's House, historic reception camp in Arezzo. The aim of the visit was checking educational aid services offered by the institute, founded in 19th century as orphanage and nowadays offers support and refuge to mothers with children living in poor conditions. Not rare are cases of minors without parents hosted. Tevenin's House's aim is give host people back full autonomy. Great success this year again for Diocesan Party of Young People that traditionally takes place into San Leo Oratory in Arezzo Edge, and 100 young people from diocese participated. Activities and group plays this year was inspired to superheroes. Children and young people tried to individuate their fundamental futures. During the afternoon, after playing, was celebrated the Mass presided by Archbishop Fontana. On Wednesday, the 25th, in Arezzo took place the 10th edition of Multi-Ethnic Football Championship, which uses sport as integration and social cohesion instrument. 12 teams participated, representing communities and associations in Arezzo: Bangladesh, Tunisia, Senegal, Nigeria, Somalia and others. Morocco team won the cup. Also TSD, that have been dealing with integration and multiculturalism for a long time, participated for the second time to the match. 18,000 square meters full of modern and contemporary art masterpieces proposed from 10 among the most important galleries and a list of prestigious events, conferences and art meetings. The second Art Expo Arezzo, the prestigious contemporary art fair, is organized by the Artistic Promotion Center of Piombino, the city of Arezzo and Arezzo Fiere Congressi, with the artistic direction of Renzo Mezzacapo. It is going to take place from Friday the 27th to Monday the 30th of April into the show floor of Arezzo Fiere Congressi. يوم الأحد 22 أبريل تم الاحتفال بافتتاح الحرم الجديد في الكاتدرائية الأريتينية. المؤمنين تمكنوا من الرؤية لأول مرة. الأعمال المقدمة قدمت من الفنان جوليانو فانجي صاحب الأروقة. وفي الجهة الأخرى من الكاتدرائية سطعت أيضا هناك بوضوح كبير أروقة ممر للقديس سان دوناتو. وفي الجهة المقابلة تتلازم الاحتفالية والتي افتتحت أيضا مع المعرض الذي أخذ اسم أوبرا فانجي في داخل الطابق الأرضي في قصر الأسقفو في أريتسو. المعرض سيكون مفتوحا في جميع أيام الأسبوع حتى 3 يونيو من الساعة 10 حتى الساعة 18. بمناسبة اقتراب افتتاح البيت للثقافات المختلفة المفترض في سبتمبر عام 2012، مدينة أريتسو سوف تحتضن مختبرا إبداعيا جديدا والذي سيستضيف مكاتب خدمة الاندماج التابع لبلدية أريتسو ومكاتب المعلومات. جميع المواطنون بإمكانهم المشاركة في التخطيط لمشروع البيت الثقافي والذي سيكون في إكسكودورنا، وسيكون هناك مطبخا، مسرحا، مختبرا للاتصالات وعدة أمكنة ستخصص لتكون في خدمة المؤسسات والمواطنين. غرناطة الإقليمية للطفولة والمراهقة والفضل والشكر يعود إلى غراتسيا سيستيني في الأيام السابقة، حيث قامت في زيارة بيت ثيثيفينيان الضيافي، والهدف من الزيارة هو التعرف على الخدمات التربوية والتطبيقية المقدمة لهم. ولد في القرن 19 يتيما وكان يعاني من اضطرابات نفسية، وكانت هناك حالات خاصة جدا حيث كان سيستضاف لفئات الأحداث. مشروع بيت ثيثيفينيان يجعل الزوار أكثر استقلالية والاعتماد على النفس. نجاح كبير هذا العام أيضا لعيد الأبرشية للشباب الذي كما هو معتاد أقيم في كنيسة سانت ليو في ضواحي مدينة أريتسو، وحضره المئات من الشباب من الأعمار المراهقة المختلفة. الفعالية كانت عبارة عن ألعاب مجموعات التي اختفت وغير موجودة هذا العام، وفي نفس السياق الأطفال والشباب حاولوا البحث من أجل إيجاد مفهوم الاستقلالية للشخصية المسؤولة. أو بعد الظهر بعد الانتهاء من اللعب الجماعي تمت الاحتفالية من خلال القداس الذي أقيم بصحبة الأسقف فونتانا.
الأربعاء 25 أبريل عقدت في أريتسو الطبعة العاشرة لكرة القدم متعددة الأعراق بعنوان كرة القدم من أجل السلام، والذي يستخدم الرياضة كأداة لتحقيق التكامل والتماسك الاجتماعي. وشارك 12 فريقا يمثلون الجاليات والجمعيات في إقليم أريتسو، وهي بنغلاديش وتونس والسنغال ونيجيريا والصومال وغيرها الكثير. للفوز بكأس كان فريق من المغرب، وقد شارك حتى تلفزيون سان دومينيكو الذي طالما كان يعني للتكاملية والتعددية الثقافية للسنة الثانية في البطولة. 18,000 قدم مربع من الروائع الحديثة والمعاصرة للمعارض المقترحة لحوالي 100 من المعارض الأكثر أهمية، وبما في ذلك الجدول الزمني للأحداث رفيعة المستوى. وأكدت الأحداث المرموقة بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الفنية. ويتم تنظيم الطبعة الثانية من أريتسو آرت إكسبو على جائزة معرض الفن المعاصر من قبل المركز للتعزيز الفني تحت إشراف فني من قبل رينسو ميتزاكابو، حيث سيقام خلال الفترة من الجمعة 27 إلى يوم الاثنين 30 أبريل نيسان في المعرض من معرض أريتسو.